Nahuman ra gyud tanan. Puno na tanang truck. Di man din ni trabaho akong nasudlan. Pinatyanay man din ni. Pero, sige lang. Mapalit ra gid ako tong singsing sa akong bibi ko. Usob ay layo ganing trabaho ah. Mangutana lang unta ko kung naa si Goy dire. Diri man daw siya gatrabaho. Lapas naman alas 5 niya, wala pa siya mauli. Ikaw ba ang bagoong uyab ni Goy? Gimingaw na jud kaniya kay niapas man gyud ka sa trabaho. Oo, ako iyang uyab. Unya, dili pud may bagoon niya kay dugay naman mi. Pwede ko matigstorya ni Goy? Ang rule sa amo ang kumpanya kay dili pwede matigstorya ang trabahante panahon sa trabaho. Dili ka kahulat? Pero dili naman ron panahon sa trabaho kay lapaw naman kayo sa alas 5. Si Goy ang ganahan nga mulapaw kay mo overtime daw siya. Siguro mas gusto niya diri kaysa muuli sa inyo ha. Mao ba? Sige, muuli na lang ko. Alayo lang kung ingon niya nga naghulat ko sa balay. Salamat. Mana na tanan, Colnardo. Napuno na nakong 11 ka truck sa produkto. Pasensya, medyo nadugay. Walay kaso kung nadugay. Importante na human nimo. Naobserbar ko ug nibilib ko sa imong dedikasyon, Goy. Unsaon tamang kinahanglan man gyud manarbaho, Col. Maong pasalamat ra pug ko nga gidawat ko nimo dire. Mao nay sakto, Goy. Mga pareho nimo gyud akong gipangita dire. Kusog magkugi ug dili reklamador. Wala jud taong kabisan usang reklamo, Col. Gusto kayo nako ning trabaho sa tinuod lang. Kanang pwede ko mo advance, Col. Sayuha ra po nimo mo advance, Goy, oy. Pero sige kay kugihan man ka. Pila man imong i-advance. Maulaw man putaan ni Col, oy. Pero bisag mga uska ektaryang kasagingan lang unta, Col, kung pwede. Matay kuyawa man nimo, Goy. First day pa nimo pero pangwalo ka tuig man pud imong advance ba? Dili di pwede, Col. Sige ko ana lang, Col, bisan pampalit og pasalubong para sa akong bibi ko, Col. Nganong karon pa man ka, Goy? Hapit na mo gabi. Klaro po ng trabaho, Goy. Basin lahi na imong gitrabaho. Unsa goy lahi tay kurdapyo nga naningkamot man ganita didto. Halos mukaon akong abog hasta akong lubot gipamaulan. Luuya po sa kong bibi, boy, oy. Ngano man taong kang gatuga-tuga og trabaho, nga dili man nimo na kinahanglan. Na ako'y gustong paliton tayo niya. Mahal man kaayo, maong kinahanglan gid ko maningkamot. Napilti ka dong kay ingon ana pud ko atong in love ko sa imuhang inahan, si Tricia pangitaa kay nilakaw man to. Nanluod siguro to sa ako kay dugay ko nakauli. Pangitaon sa nako akong bibi ko, tay. Nasayod kong nanluod ka sa ako ug dili ko punggan imong gibati karon pero unta mapasaylo ko nimo. Ngano man pud kung manluod nimo, Goy? Dili nga nakagamay akong utok para manluod nimo.